जेन आमे पहले आसी थिलु कि बोला मुई गुटे भजन गाइथिली हमर मास्टर आज्ञा जणे चिठी टे ना देथिले तमे मने पड़ी छी मुई रखी छी तो आज्ञा माने डिस्टर्ब कला कि से चिठी उत्तर नै दी से माने केबे भी दंड नै देखन जहा YouTube रे देखिथिले आ आसी थिले देखा पई आ एटा प्रश्नटे पचरिथिले तो लोक माने डिस्टर्ब कला कि मुई पले गली तो आज्ञा काणे लिखिसन तिके पढ़ी कर देख कृष्णଙ୍କ ବଂଶୀ ବାଦନ ପରେ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱର ଘାତ ରାଧିକା ଶରୀରରେ କାମ ଭାବର କେଉଁ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ଓ କାମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ କଥା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର प्रमाण पुराण भगवान श्री कृष्णंकर वंशी सन राधा सुनला परे राधांकर पांचटा जिनिस किंटा नष्ट हेतिला हां वंशी टिके बजाओ तो गोपिला वंशी टिके बजा नहीं जाने बजे मक दियो जेन दिन बजै छ हे दिन स्टेज ने नंगला करम ना हां मुई नंगला करमी हां काना छने बजा बार लहड़ अट ठीक अछि ने बजा तो भगवान श्री कृष्णंकर वंशी जेते बेले बाजिला सेही समय रे काना हैला जानि छ पिला राधांकर हृदयटा फाटी जाइथिला जेन समय रे राधा मना करिथिले कृष्ण को प्रेम भिक्षा करबा पई भगवान श्री कृष्ण जई करी वेद ब्रह्माटर वंशी आनिथिले आ जेन समय रे भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाउथिले तो राधा केनता भावरे तांकर पांचटा जिनिस नष्ट हेतिला जानि छ कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु तोरी बंसी सनम काल कलमते तोरी बंसी सनम काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिना तू न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु एमिति कामन चोर नहीं जानी मने ला 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 माया करी पार प्रेम बंधने आम पाखकुआ थरे देखा दे जा आम पाखकुआ थरे देखा दे जा तोरी बंशी सन काल कलमते तोरी बंशी सन काल कलमते तू न बजा मन बेनु कान्हो
କଂସନ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଶୁଣିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର 5ଟା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ 5ଟା ଜିନିଷ କେନଟା? ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସିଙ୍ଗାର, ସିଙ୍ଗାର, ଘର ହହ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ। ସ୍ୱାଭିମାନ। এই 5টা জিনিস লজ্জারে কৃষ্ণଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାର ବେଳେ ରାଧା ସଜେଇ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବ ବୋଲେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବେଶ୍ୟା ଦୁଚାରଣୀ ହବ ବୋଲି କରି ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନିମାନି କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ରାଧା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି କୃଷ୍ଣର ପଛେ ପଛେ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରକାର 5ଟା ଜିନିଷ ରାଧାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣିଲା ପରେ। হয়কি রাধা মাই କି ବାପଧାନ সিন্দুর কেনু জন্ম হেলা গো মাই সিন্দুর লাল বর্ণ কেনতা হেলা প্রকৃতরে বিবাহিতা মা মানে মাতা মানে কেতে জায়গায় ধারণ করবার কথা কেতে জায়গায় লগালে কেন জায়গায় লগালে কি পুণ্য ফল মিলছি আচ্ছা কেন সমিয়াকে লগাবাটা কাঁতি লগাবাটা এই কথাটি কহ সিন্দুর কলিয়া কাজে নে হলা সাগুয়া কাজে নে হলা ধোপ কাজে নে হলদিয়া কাজে লাল কাজে হলা। আরে তোমার মহিলা মনে মহিলা মা মহিলা কি মহিলা মনে যে এ মনে সিন্দুর কে কেতে জায়গা নে লগাবার কথা কেতি লগাবার কথা কেনটা করি লগাবাতে বসি করে সে লগাবো সিআউটি করতে লগাবো কেতি লগাবো স্থির স্থির মনের কথা নেই পারে তুমি নে মোটা বেলে यहाँ मोर गेले ही सुना यहाँ मोर गेले ही सुना कही देवी पाको सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सोना कही देवी पाको सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननद सोना तो सिंदूरटा प्रकृति किन जगह जन्म होइतिला जानि কেন জন্ম হেলা आगो आदि रजारी तो जाता बाबू सिंदूर बनी सोनाता जेतेबेले विश्व ब्रह्मांड रे पानी पवन कीट पतंग जीव परम किहे जन्म ने होइते सेही समय रे सर्वप्रथम आदिमाता ही जन्म होइतिले आदिमाता होचन जे माता आदि होचन जे माता एवं अनादि होचन जे पिता तो आदिमाता जेतेबेले रजवती हेले तांको रजटाई वसुधारे पडिकर सुखी जाइतिला तेनु करी आदिमातांको रजरु ही इ सिंदूरटा जन्म हेला आदिमातांको रज जेंता लाल वर्ण सेति पई सिंदूर मध्य लाल वर्ण आगो आदि रजरु तो जाता बाबू सिंदूर बनी ब्राह्मण देले गो मोर मा सुता ब्राह्मण देले मा मोर मा सुता हे सब अलंकार तुमे जाना गो मोर कोन बजाना हे तुमे फेरी जो तुम से जाना गो मोर मन नानीला बाबू गो মাই গো सिंदूरटा होचे आदि मातांको रजर जन्म हेले आजि कली जेतेबेले मां माने सिंदूर के धारण करू छ केन मां माने बाढुन फुटी जे सिंदूर के लगे दउ छ केन मां माने माचिस खड़ी जे सिंदूर के लगा छ केन मां माने खिला गुटे गुटे धरि के सिंदूर के धारण कर छ प्रकृति सिंदूर के हंता धारण नहीं करा छ मोर कोनिया खिलाने लगा सज्जे हेटे केनते बाबू हेते शास्त्र रे कवि प्रमाण देले
আমাদের পাঁচটা আঙ্গুটি হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ পাণ্ডব ভিতরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নকুল হ্যাঁ নকুল এই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুরকে ধারণ করা যায় তো সর্বপ্রথমে গাদি পাদি করে আসিকর পূর্ব দিকে চাহি করে সিন্দুর ধারণ করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ পহলা মাংরে যেটা ভরসা বনি হয় গো। সেটা কহছেন পতি পতি এ মা পতি বলে বিনে মাস্টার পতি আছে এ পতি বেলে নিজের স্বামী কে পতি কহছেন দুই নম্বরে মথারে যেটা লগাছেন হ্যাঁ। সেটা কহছেন সতী সতী এ মা এটা কি সতি কলাপান ঠিক নেই চুড়িয়া লাল পান नहीं गो पिला सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करी सारला पर हां बोले गलारे टिके हमें लगास सेटा कहसन भक्ति ভক্তি 4 नंबर रे जेते बेला हमें वैज्येष्ठ हि जिमा बोले कर्ण मंत्र दीक्षा नेबार लोग दीक्षा नेसन दीक्षा नि सारला पर चंदन सिंदूर के कर्ण रे मध्य लगासन सेटा कहसन दीक्षा दी आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई संखारी टिके देसन आ भगवान के स्मरण करसन जे ई संखा सिंदूर सब बंची रहु प्रभु बोली करे भगवान के स्मरण करसन इटा कहसन संखावत एंता करी क्या पति बोलसे संखावत मुदन को केते जगह जे पति सती भक्ति दीक्षाती संखावती एंता करी पांचटा जगती सिंदूर के धारण करसन तो देखिले माँ जसोदा जी करे इटा उठौछन जे गोपाल पिला माने आसले ने बाबती केते बेल पर्यंत सेथे आगो सकालु के उठाबा तते कांदु बोली ये सकालु के उठाबा तते कांदु बोली धरी हाथ गोपापुरर गाखुली चाने बाटे हाथ धरी अरे दूध भात खुआई मासे बना मामुके दूध भात खुआई मासे बना मामुके मोर बाप धरे मोर कला कानी मनिला मनी रे तू ही तो मोर जीवना तू ही तो मोर बात चलना राधे राधे आमोर कला कन्हे আরে আমর কলা কনে আরে আমোর কলা কন্হে আরে আমর কলা কনে কেতে বেলু ধন যাইଥିଲୁ বনরে যাইଥିଲୁ বন কেতে বেলু ধন যাইଥିଲୁ বনরে যাইଥିଲু বন আরে বার দেখুଥିଲେ ময়ে মোর কলা কন্হে আরে আমর কলা কনে আরে আমোর কলা কন্হে আরে আমর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন কি হো গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কি হো করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কি হো 120 বর্ষ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন কি হো করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ হরি ବୋଲ ହରି ବୋଲ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তো মা বাপা আসবে ছুয়াকে নেবে দান দক্ষিণা করবে তো 2-4 হাজার বারি নাই গো পিলা हजार हजार तो लक्ष लक्ष खर्चा कर दिले आज केते टेंट हाउस लागी थिला आसला बेले देखना जी प्राणा काना चले थिला पारायण तो हजार हजार खर्चा कर दिले तांकर पुआ के मुकले कर नेबे तो 5000 वाट देबे नहीं नहीं डाकुना सकल समस्त के माँ बापा आसबे माँ बापा आसबे आउ नेबे यार धर तो छने
যা তোর ননা লাগছেন যা প্রাণায়াম যে করই অন্ন বস্ত্র দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय